Assalamu alaikum. Mbadin Gambiankol be mbal be konton na mbal samala. Yo bide mbe demba konta number 1 le jang walatinande. So dum demba konta doro na kataraje. Yo be nyindi la dunia bela Gambia bela dunia bela me nyin draw nyin ke nyina draw je ko Adama Barrow bel sirin yiri bulo kan aba kuntula sai na nyi yiri bulo kuntu dum abe boyla le ba on fata boyla of course abe boyla ni te UDP me be sirin wala bulo kono ete wala bulo chopi bala ibala sa ete muna wete balla boyla yena mu kumoti ni aje tuwa wol ko iko portale kilin wala siyata kuma wuli kilinti be nyin sifala ma ni nyin jube droy kalon na ko ha isa fasar no nyaawo nyama si nyaawo wuli kilin aduma bebe kala correct one let abe koto be kala nyinete ko Adama Barrow bulo men ka te danyini men ka domorende suton islo ayo bulo le kunta abala so wala nan ni nin konko ya muta min do ya muta isalun ka manyan na tere na sako mokote ya wolam abaraka ni sanni sabako man ke talin kumati armale ya fo Gambian ko ya fo nga bulano ma ala yamma koy nga carte fay fo alta da kendi arma ganita asita ya yamma sanni fulani fe na sanni sabako na singa kani ka fo nga wato men fay wato men di mo lanko nakaro man beteya wato men tere carte fay la mo climat de coalition ni ko momen ka fo aramay sanji na carte fay sanji dul nga mu ne fa wala mu sanji saba pour mu ne kamana ta je jenko mere keda man sakunda do ni ko jay kingo ke je aya kata ay na loi ni nga muta nga falin ku ke nga loi londi nga kata nga na député bu ngo faranda la because so wato na député sadal olle kana je inshallah ya jamela ni député sadal mel be ñu de wato bar han sa o député do be je han sa mu sadal leti bari ya defant la arabulu il afta ko la arabulu be sadal diya me na je Gambian ko le carte faye fo nga keda nga arma politique because ni ma arma politique arma ka ñim brave ben di mol la ya je mo be jomoli ke be diamu ka fenfendinte ila fankon kilin nafale mu imam pare do kuola ila fta men pare ta men wala mu nyinti katra ko do takandro ka du ifansu gulin hajolto comme ça de barjo sifal odara bu karam touré ngala ko makkan moy le kunu kende ke apita baake ko molla kuta mbe kontro na baake Gambia soto mbe tentula mbe jela ko makkan betol nyilla ila ko makkan wala betata baake bari mbe foka mbota men ko yaaya marlo de no ko no côté ke arma kana miro nala mol arma nala moy kala miro ngam men fo Gambia lo nyinti never again na Gambia le soto Gambian ko alinga ke alakam nga ke klinti arma moma arma ko Gambia kono Gambian ko le bero fay arma ni aja wadu arma ko kam mol kamfa ya jamme ya nyaaw nyaata ni kidol nata kidi kolomo ay bankota andu mole arma dum di temodo ka bulano maka campagne kay ka diamo kay ka ko be ke arma fo ala kende arma gani tabi ni arma mol jamfa arma ni ya jamme jamfa nyama ke klinti andu ya jamme men ya jamme jube ya hatinu mine ya jamme at ya jamme mol bulate andu arma ke men ye bete ya kay afrendi sa ko kuriya ko la ko le teli anala mol sa le bare te da soron ite kala Gambia sadal di sai ite keba koto mi ala ka fa shio bandasla sa do bare me mira feneta jambo ko no yeta sabiota fo ke beta la journaliste ala ko no fania fola ibeta la journaliste ala to kata fania fo kan dron ibu ko to ya fo dala andi iya ko sa sai ka na fi ya ka mol ko mal ko jannam te la ka do fo dumana ala ko tangi ibe na fi ko mol fo kanji ibe mol teli kanji ibe mol fesa kanji sabari la alama ala Sadio Barrow Gambian ko le def face la wato menna yete attaque tal di ma fo il lefte sur doyen la de al Gambian ko ya bule no ma ke face anya so be nyama ite fo lotal jang ye audio ta ye lo ya dabo tentu ay bata menke banko kan anal na flo lemu anala kol bele fo ta ko ko ni fambu ke la moy ba ite ke ba ko ka tar fane fo kan dro lungo la bu ke malu alinga ke ala kan ma Gambia alinga na wata jo bay alinga na muru koma ntelenga arama to bunga vulaje amantrata kuka amantili alinga bondi de sanji sawala yo timmandir lalle mutati ndre manna fitna kudo dande natale pour que sanji saboni ka timmandi ngo
ga diamu formo ko nya dal ngaki ala kam man lillu woni sita alim be nga fundi nga ñoo bulo mu tanga ta na diata ala bay mbe fa la ko famu clineti ni fara bi de fara sama famu kilinda manete an min dengal le ka fa araba ta halil de fala bugo so benna to dal kam mato na ranu nga to nya la man sakunda mo so famno bar ni manke to ni dirti ñemu lay la di ko mendi mo lo wato lo sita pour ye mol la na hako dina iman na hako dina no ko ye gisla ifanga taw men fa sita le ji o manke kasdi na tari dilin day do ku dem ne kala yeke isi bulage bari man tro keka ibe haraji lo la ibe banga be dum la ñokon ibe mo dole kan nafi ko mo beto let nafi dugol din ko gambe so la ko gambe irol ti sanke mera ka wada men ni be ko be siri jara ma fon wala ken sa bare be nafi ya men sa da ka mol ko dara ala mo kana ta baro jabi nafa tala nafa ta sa baro la bi nafa tala sama sala gambe sala ma atleti gambe sala mo atleti sa do baro mo kan ala be al da bo da ko gambe encore na ala kala kama mo kana da bula na diam da mo kana jabi because ate baludura man tra do ko al dindiya aya beke furiyal sai afta ke bayato da fatala so ate baludura na man fane fa adamay fa ke aramay jaloti jali fur mo fanande jalo men ka fane afo danga jalo lo no ka to yal fo brata ate kana aramay jalo benti jali furi mba man tambati ate kana aramay jali fur mo ta buka to nya fo dato jalo li ngeje ni la pot fal ka to yal le fo bar sa baro mo aramala jali ndingolti ala feñolem ala bula ala dabo ndala kuto anon ke ba furu mo maji ala barka gambe ko no fo wato to yudi pinkol ye kata arama ne jannin ko son ka arama tombu kana ka arama nati coalition nanya tun ka yatu ka election fango ya tar yudi pinkol e arama tombonne ando manke ka fo araba damande ti moti je mel ka fo yanda tombonna mo jamala be yudi pinkol wato ma adama lo bari mu ne kata pati o nyin ilata nyola no sabaro men ni munyo men be burje ani wakilo men be nyola kendi ka brie arma tombo nyato golte je nyawnya ni men be koma ye arma tombo juri bidungol parta ya bla noma ndekku ndigo men fedi be jam kanja sainte ka brie arma tombo ka malo sundu tule saya kada na figoti nga ko lenu nga te ko nu nga ni kan kay ne ko sundu iko al kany arma men fo dema arma ronda ko arma fana be yudi pile saya telebe tro saya je mole mat mo kendo le mat kay ko ke apeda da ko ha ko malo ngo malo no ata commencé ñele fanko arma sa tram trésata briata le baké pour être ka fo ñaato ji andum nintata pramari ni ala ma ko ya terbe gagner la ji say o kuma kendo me ka fo adama to wato be mo ndema adama lon ka jayre do pour yudi pito ya ni kama adin ka be to ya ni kama ni mo le brata ya bul pour ya e funti ji fon ci adama sotno nyamento ngam fansoro banko nyinka nimmere o kelo ke sundu touré iba kramale ngam men fo ina tan ga fanel fo ne ko le ja kenyin kala sunya jol hari lugo ben fawla ni be fawla tan jakata labon la ngom malo sala fani be yu adama tombo na foyda tombo no wato be la hayudi pitugo be la hamu muneti pour que adama baro tombo ay tambi nyaato o dal salo ka fonterma adama ko ando man ke damande mo jamal ka commandro ko wato men ma assessor no gambia pour ni mole diamuje ika commandro ko wato pour que moli ni ngani dal soro ko murebe keringe ndekku ndo fa moli kan deñi ni ngalo wato election ko dañade adama tambi da faman tam wato man ko so be bisri yaji gambia ko lo kato beke adu yudi pingo ni kato beke adama olma adama ko bi ni yaje moli be adama noma adama koytanu adama finta apota fingoto akane de munkote apota je sai akake kola de lungolu odo sai akayantale adu atale ya fa kabe moli marra sanji saba sanji sabo sita nga adama ni ka kafana sanji sabo sita le oyeke 30 gambia muna alinga na karo bulan alinga sabar nga na banko jenga na banko jube ni manke talin kumati mané ñi ne ñoom dañ leen dàq seen place yi ñoo form the majority in the government ben tay ñu ci coalition bi su fekkee ne amoon nañ fayda dina ñëw resign daaba mu ngi wax ne parti yam dinañ jël décision si fi 3 years bi ak 5 years bi so waxi panderi bi dugg na ci boppam bi 3 years bi 5 years bi moom daabo dafa support 3 years pour UDP génn ci government bi even loo wax na dina yóbbu gaay court loolu du ko def batam jiitu na ko léegi parti bi liñ décidé loolu la moo ànda 3 years si nga waxee ne ñoom génn nañ si nguur gi loolu dina jox justification 3 years jot na dina embolden 3 years jot na
pour ñu forcer Adama Barrow mu génn si nguur gi Adama du ñàkk yaa ngi déglu programme bi wax di nga koy lekk da nga koy déglu Daabo fu mu nekk nii yaakaaram tas na dafa jaaxle dafa tiit ki mu foogoon ne dof la kooku ñëw nekk nit ne lu mbëtt bugga loolu la bar bugga léegi 3 years bi te loolu la ñoo sukkandiku pour génne si nguur gi suñ génnee si nguur gi dafa neexut a wax rek loolu dina wàññi doole nguuri Adama Barrow dooy dinañ génn si 3 years bi dooy ne si génn dinañ génn si 5 yi ñoom 3 years bi dañoo jàpp dooy PPP moom óorut ma soo lii yépp nguur gi war nañ see bàyyi seen xel ne am na liy raam sa ñax ba la jëm foo gisati saxat xamal ne am na li fa tàkk 3 years jot na ña bokkoon sa nguur ga démb tey bokkatuñ ñoo nekk si gannaaw 3 years jot na ak utkati liggéey ñoo xam ne ñu doon ut liggéey amuñ liggéey si nguur gi mere nañ nguur gi ñoo nekk si 3 years jot na am nañ networks si diaspora bi am nañ network si biir Gambia am nañ network si biir nguuri Barrow pour Barrow mu survive lii dafa naqadi dina naqadi trop pour mu survive ko waaye yàlla su waxee ne na ko survive nag kenn du si mun dara waaye jamfaa la boo xam ne takk nañ ko te seen boroom ñoom xam nañ ne temewuñ Barrow si diggante la tool Adama dëgg la du waaja munut waaye réeraange gim nekk tey problème yim nekk ni tey yépp parti bam jëlee ko ñoo ko si dugal léegi parti boobu ñu ne ñoom buggu ñoo jël responsabilité ñu ne ñoom dañ bugg a pour nguur gi dem ñoom ñu ñëw toogaat feebar bu dal Gambia UDP moo leen ko teg Ousseynou bu mu waxee loolu dama ne oh my God he is not an intelligent guy he is not a smart guy even though lawyer la sax by default mi ngi wane ne moom li Panderi doon wax yëpp dëgg la so léegi óor na Gambia si ne nguur gi si loxoom la nekkoon moo doon joxe palaas yi soo gisee te Adama Barrow mënta nokki mënta am jàmm problème yi bari si nguuram lii la because infection bi nekk si nguuram UDP mooy di by product so ñi fi Daabo indi sa nguur ga ñooñu they are disoriented they are disgruntled dañu am resentment against the government li yëngatu share house danañ ko génne lii mooy dëgg bi so Barrow pour mu sauver xeex bii dafa naqadi teg si raaf dolli mu indi ñoo xam ne ñoo doon jàppale yaa di yàq réew mi ñu jigéen ko moom Barrow so ñu ngi sant Ousseynou Daabo lim ñëw déggal li ma doon wax man ne foreign service bi daf ko jël def ko political bureau UDP ñoo fa ëpp so Barrow tey ñooñu ku Daabo indi si foreign service def la ambassadeur mu def la député ambassadeur mu def la force secretary Daabo ak Barrow am nañ problème ñu ne ñoom àndatu ñoo Daabo Barrow lañ àndal Barrow war a gom loolu Barrow mu ngi nax boppam Barrow mu ngi nax boppam xam naa nag Africa politique yëpp intérêt la
waaye ñooñu fiñ jaara Ousainou Darboe xam nañ Barrow man-manam xam nañ problème am so ñu ànd ak Darboe mooy seen interest so ñooñu diñ liggéeyal Gambia ku ñoo liggéeyal mooy Ousainou Darboe du Gambia problème bii la Barrow am na lu Darboe wax ginnaaw Barrow gis-gisam dafa gàtta ñu ko jegeñ seen dégg-dégg dafa des am na lu Darboe wax si interview bi dafa mel ni daf ma doon déglu bi maa wax si rajo bi Ousainou Darboe amul xam-xam Ousainou Darboe ne ko def politicien Ousainou Darboe is a mess because su fekkee ne am na xam-xam moom xam na ne the executive branch of government legislature bi ñoo dee oversee ñoo am oversight authority over the executive léegi nga am ki nekk si executive bi ñoo di jox moto ñoo xam ne ñoo ko war a audit ñoo xam ne ñoo ko war a investigate ñoo xam ne ñoo ko war a impeach yow nga nekk a lawyer yow nga ne gisuloo problème si loolu wax naa leen ne ànd ba moo neex problème amutoon bi mu naqadee si leen génn di sikkal Barrow ñun nag we are not stupid. They were all part of the criminality, they were all part of the injustice, they were all part of the corruption that used to transcend, prevail under Barrow's government. So Gambia ragal len Ousainou Darboe mu oversee a government. Ragal len UDP ñu oversee a government because lu ñoo tuumal Barrow ñoom si loolu la ñooy dunda. It's just like Inspector General Police Mamour Diop koo xam ne liggéeyam la pour mu enforce the law a drug dealer ñëw di ko may moto moom Mamour Diop xam na ne kii drug dealer la wara mos na moo dégg ne kooku drug dealer la mu may ko moto mu jël ko naka la Mamour Diop di mun a jàppee kooku teg ko si loi su fekkee ne kooku mu ngay jaay drogue Ousainou Darboe su fekkoon ne am na xam-xam xereñ na jàng na daf doon resign from the government ne executive bi su jëlee efforts su jëlee moves mi ne dafa induce the legislature mooy the second branch of government den dëkk boobu am na problème soo gisee tey mënut a organise rally brogue na amul xaalis fi ko yaakaaree mooy xale yoo xam ne amuñ liggéey pour taal pono yi pour yàq dëkk bi lii la seen bugge la dañ jël réew mi jiital affaire yi family affaire yi interest affaire yi xeet jaxase réew mi yépp jaxase Barrow ak ñu baax ñi léegi ñu ngi la ñoom nekk nañ victime yi Adama Barrow su fekkoon ne démba ñun liñ doon wax loolu lañ doon def tey problème bii duñ si nekk waaye moom fu mu nekk nii mooy nooni boppam so Gambia dégluwaat leen waxam jooju minimum ci sutoon problème pour président bi jox moto National Assembly bi because ñoom dañ personalize politics dañ ko personalize even government 101 high school wala college wala university liñ laa jàngal mooy ne legislative branch bi ñoom ñooy oversee the government the executive ñoom ñooy policemen yi dëkk bi ñoom ñooy police executive bi xanaa Ousainou Darboe fan la jànge xanaa Ousainou Darboe fan la jànge Nigeria no wonder Adama Barrow nag dafa war a bàyyi xelam so noonu daaw du mun a nekk sa xariti ren am na ñuy wax ne waaw su ceeñee rek ñoom dinañ ko accept ñu ngi ko bugg a extort ñu ngi ko bugg a pressurize pour ñu def Barrow def ñoom liñ bugg mooy nguur gi ñu jébbal leen ko ak réew mi
koo xam ne yow xamuloo di functions of the government ku la dénk réew moomu torox na réew moomu kasaara na réew moomu dee na Ousainou Darboe xamul di functions of the government dañ am 3 branches mooy di executive mooy président bi ak cabinetam ñoom ñoo amee affaire réew mi ñoo amee affaire nguur gi the legislature fii Amérique ñu ko ooyee di legislative branch ñoom ñoo xam ne ñoo ñooy la ñooy sànni karta ñu def si National Assembly bi di defar loi yi di represent réew mi loi yi bon ñu génne leen ñu bàyyi leen fa nguur gi suñ fa amee ministre buy sàcc ñu oo la investigate la liggéey ak police yi mooy di judiciaire yi waaye wax naa leen ne Ousainou Darboe amu xam-xam jàngul jongul amu xam-xam Ousainou Darboe daal dafa naax fu mu nekk nii léegi óor na xale yi déglu programme bi ñoom basic education ne kii xamul di branches of government la baro def corruption la baro def inducement la ka ko jox moto yi ndax jaaykat yi drogue la Darboe board out ka ko jox drogue si moto yi ndax rebel la ndax terroriste la Darboe doon care go time boobu mu ngi enjoy ak baro so the legislative branch the legislature ñoom ñoo am doole pour impeach a corrupt president or an insane president boo xam ne dafa dof waaye liñ si séntu woon mooy ne li nguuru UDP la nañ jël juróom fukki moto la juróom-ñaar wala juróom-ñett si Kalilu Wage jox ko MPs ya ëllëg su Barrow sàccee wala jabaram sàcc wala Ousainou Darboe sàcc dinañ am yërmande ñu ne kala nekkal sa naaj ba nga nekkal ko sa kër ga soo ñu korob leen problème bi nekk ni yépp Darboe moo ñu si dugal Darboe daal anything he touches it dies Darboe lum laa rek daf dee yaramam bi sobe la Darboe lum laa rek daf dee anything Ousainou Darboe touches it dies so ndax Barrow génn na fa tey da génn fa ëllëg Darboe is not the solution for Gambia. He's not Gambia's solution. Because munta differentiate functions of government, branches of government. The third branch of government, more the judiciary. Colombo ntete duale salamu alaikum itinya koronto telefon me konton fan yen joy nya ya jamele ku kay fo sayade bari be nyaato sama pour ya jamele ku sintete jambe hani sinin karo ko nin ke wol be le kelo ko ya jamele ku wala mi e kuma sum pandem fodoro anente ka wale labon na ko ra ko non ke ma de unta ka foko ito ko mbe sambala dula do te sije fo ya jamele nyin ku kaya mi jamela ko makanya ndi ani fenna a jamela ko ndama makanya ndi ani fenna min to be APS 100% ni momo APS ngakelo ke wala ni momo ko APS nka fa en fele ni APS to ko man yente la fo kan to be APS le yenne do ne ndu ko APS ya kentele woto nte momo ni be tamle ni ko APS mbe juwo ko to fo sinte to ngona no be ko ni jaro be ya lo nente be loro be la ya ni on te ni wala sax ya la ko Assalamu alaikum Beta Gambia. Assalamu alaikum Soni Garabantaba. Assalamu alaikum President Barrow Fans Club. Assalamu alaikum NDP Soyas. Yo alhamdulillah albari malemu Ousainou Bay Sankare. Yo Nadia mo ate jamfala demanding katu bi ngamira Gambia ni mem wulita san albe mem fula alba fula ko jannal ba fula ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim alnyan da fula ko a'udhu billahi ila UDP alaji Ousainou Mukunda Darboe dimma alnyan da wala fula san a'udhu billahi minash shaitanir ni aliyo tuje
ali nyanta falala ko auzu billahi ila UDP an loya Usain Mukunda Dabo kaduni ko auzu billahi minash shaitanir rajim rajini ni olomu loya Usain Mukunda Dabo ti shaitan ni olomu ala patinyenti kadu bi kabirin sobanda audio dole ka psychology ikonte Usain Bay Sankara la audio le moti ndela voice le moti ngamira kunkongo ni ole tinyata momo inte Usain Bay Sankara la audio lamoy ibalo na lo ko nte manke nyinti bi manke nyinti sama menga ni audio dada ta e ka men commande ke o men commande Muhammadu Bayo wala audio nyinti on tela kuma kan ni o ma ani kilinti fam bari jeni dingo menga lon ko manyu biti bali dingo menga lon ko amam baraka a famam baraka a mamam baraka a bonsungol mam baraka menketa Ibrahima Daboti kabo sandugu daslam katu min ntebu kanyin danku ataka audio nyinta ka janja molto Bay Sankare naali e jube Bay Sankare fonka safe nyaminto iba abalo no to ka foko ndentoti katu Bay Sankare ka safe BAY olum Bay Sankare bara maria ke BAI amari ay le keje alonko o mari mam Bay Sankare lon ala ko duntu menongo membe kokola ni koy bole dendino la i fama le ka fuso bula iba mabe fuso bula la Brema Dabo kabo sandugu ite komi wala tina ni muso kono tata fo kal kononto e ka foko e kana amusku ni fotokalo intakta denano ni na kondo wala ka mari halaki oto ite bama e fama ketoni i fama e bama ketete wala ne yete soto ite Brema Dabo wala ne yete soto wala na sandugu be kono pew sandugu be kono chaw dasra be kono chaw itele halakta dunia beti ifa halakta ta miduna beti iba halakta ta miduna beti membe France ni Brema Dabo ite imetante no mabakale itende dendinola itende intimidate nola hani men mankete hanal kam men support men kada loya Usain Mukunda Dabo o tende dendinola nyim banko kan karatel le Usain Dabo ke jalangoti ndel mo Usain Dabo ke fent Usain Dabo manke fent ndenga mutadura as party leader parti ñim fango tiñata alkan men mira bi ani loya Dabo kam men mira sangoni bankolam wana nga fonna demo ko mali bali ala ka finkinde bula ko ma jibiro bala lon ka nyata na ko ma buka feje jannato le yidi pingol ba fala kala biro yoro la konyo kunda le biro yereje kunda le officiel je ah ila wala tala atulu yandra gambe dungo stupitali ba ko riwole al dundolto bari billahi alkanan kam fandi United Hypocrisy Party alkanan kam fandi naali man la fi moli nyambu loya Usain Mukunda Dabo aliente bula loya Usain Mukunda Dabo naali man la fi wuloli eta la baade kono wallahi bil aliente bula naali man la fi Usain Dabo moli jela la silo kono aliente bula nte Usain Bay Sankare nte na tel meta nyolale binte ale track jamal because ni ajal be mali bali yanen ke kanyim banko kan because of what ali alon nako nyimman sakunda molle be je mengalon ko ima hani ali alon nako nyimman sakunda ma hani wala dal be kulubali yani kenyanta yani hasidi yana atla mulkan wana koku fekere mi kuma membo da ko ngam tole dole mengalon ko aya kotoma di muso konomandi menga foko breaking news audio lama nyofel audio woro nyofel e koto ite nyanta dingo men nila yo konomandi elo malole tata mali balia ndo Usain Bay Sankare United Hypocrisy Party altente dendinola ndema lima mo kanantema alla nyin dindin kulubalo membal buru jang alla nyin dindin kulubalo menga lonko alla nyin keba felirngol mena lonko ita pinyata alla e danka sumala mutu fiha fala hawi ite balla ite fala olle kana wuli ka fako ite be yudi bidara man ngole men folum ali ma ko ye sate mello ma nya soto ole ma tela oto ali ma ko ye pati mello ma soto ole ma nya soto ole pati nyin te albe ko randale atelu
albe korna ndela de foni ala wato sidandela de ala aliye palano sifa bela kendela mbederi mbal jubeka and we don't need any sikort nde man need sikort de nde paratante kantala nde damma ni namuru ba wallahi billahi tallahi momo lano cross ndeba ali intimidate sifa bekel ali man dakal de ko so lungola ba semer ndole nde call akana fonde ko I want to remember you like penke alaji bambo fatu na ndene alaji bambo lo clinti ndene alaji bambo banka clinti de nteni ali men fana attaque ba côté ndeno manka clinti de billahi wallahi tallahi na lende attaque lungolu o lungola ni bureau teta UDP bureau men ngalon ko atienda kayro kono UDP woto ndema ndelum sarkulo bela jankadi ngoto o lunga la bureau mba bela jannatu momo enti attaque lungolu mba mari fala andu mba tan dal mba bureau to toje mamme jang alla bureau hani kilto tula mba bele mala tu janel ba kala bureau yolenti aliye molu ya lon ko nyimma nyubiti dingol men lon ko be podina ifama ite birama dabo itele halakta sandugu be ko bari mbene kamala mbe bisirine ngani audio dara ko sama kana mbe bisirine demandi ite fa manke gambia ngoti ifa mo bodo gine bi sawle kancun ko anata jam wana kamo tubindi ni mo tubindi kana konto ngo fali to ni fali dron ak ibrahima ti wala sulaiman bar ni to ya konto ngo tab fali dron ya ke dabot ya ke fen allah o temene fa ngo temeni te keno fenti uche dabo membe kusha dabo kunkengo kono biye ani membe atol kam mira men no manga kilinti atol ko comme ajalla ki sarakolo men ko ni afantiri yudi pikata comme afantiri sarakolo ka kuma afantiri comme nunto comme ni ya kunku ba katango bondi imalla fislawlo ngol la tiya kunko tinya e kan yindo ko mello ni kana fo amako ko hadaba dingu mulungo e kana fo la kan yudi pipo nyama e ka mol kitaw le nyama e ka gambe dingol ke wala nyama sai comme afantiri pour mol kan e pousse ka boy UDP mu afantir de mar man ngol ka ko man nyamento molo man ka ko bari al simma ko demandi mene man ka ko moy ma fa ko nyim fu farato men alon ko mañu bitibal dingol ma fol de menu kata futna fulo don do ke ba mañu futal ndema fo comme ibrahima dabo men bota sandugu da islami mo halakri ngoni memeje aba halakta afama halakta aba man dar fem fene na ko do ko ite be sirim france asa fo ko ndinge be france wala katla na ko kono fasikol be faranda o nyo halaki manya o nyo mo kunta imanya o nyo ngeni diya ndana ne maji ali amel bente dendi nan ndebe gambia jandi waniya momo la te fana ibama man tapala sosa sim fara flo tema ka foko ibama la dingolo miti ifama la dingolo miti aman tapala sosa sim fara flo tema you came with me alina billahi wallahi alene fani amen de malay bambolati subhanallah yo nde diam la de alla lida tulo benna loya Ousainou Mukunda Dabo temeni ila banyo ila torlista kafo ye diamu ye meni alon ko ka yudi pingol bule ka fo kalita kari attack ni man la fi kayro sabati banko kono ila ta kayro tenku banko kono man la fi mur kasoto ite temeni loya Ousainou Mukunda Dabo yalla ye belle mo be wolo ne ye belle ni ay ka fo ko arabaro le arabaro mate bo ndi kasoto ibe pete lo malo fo nyaari le ibe no it do you remember that 1987 what about the distributive without ani jawar distributive mo jama distributive ya pompo place le be dunia ko distributive memara ite fana di semti yeke foreign affairs ye gambe la passeport beta ya be waf sénégalais la imam kutute no ye bondije yeke ba président ya be ke lettre safa ito la Ousainou Mukunda Dabo ola tinna ala ya long membe caring ala man ke nyon kon kormoti atele lota ala kala nyon kon kormoti ba ala man ke nyon kon kormoti ba ndire di less than bo amari Ibrahima Dabo itele en kolu lungola ite Ibrahima Dabo len call number mengalongo private number yen call wala me ka fanyo ko do you remember that ite Ibrahima Dabo because ya lonko iyo be kele ifama mam fuso bulano sai ko mbatu ngala audio do bondi nga afange comme Ousainou Dabo comme ngam fange comme Ousainou Bay Sankara la kadiam ikana audio ta Mamadou Bayola audio membe Brazil iko audio ta ka janja ikaka community wallahi billahi tallahi nal mistake ta lungolo
al mistake talungolo momo mistake talungolo ka fokonte ko hello yudi pingo mistake komi ko bot ndinale ba mo mangi kilindi manka han category kilindi fam olu wala momo entema biro de keri yudi bi majani ma alla biro bele jalla tout ana lo biro halakri men ngala ala yere farato jang yalo ma yele faro atul fongo ma lo manga sanyi mango keri ala biro halakri men yele farato ani busumbal ndebe de silo mo beti olu wala abebe kala sie butoti billahi wala tala ala continue na tala dia ko mansar ala kala be nyi ke sutu mo kala ndel bulu temeni dia ko mansar ndel bulu jat na singa jube. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Badima Salihu Kemo Baro nye konton bi dimaso somandala kotana tela alhamdulillah badima lam Suleiman Jaite Salihu ngela audio la moy ibe diamu kan imam ba kawsu fofanala ala audio la amenki warang ala message wa amenki kata president Baro kan yo ikafoje iko imam ba kawsu iko politiciano lebo jokan kodo la pour wa diamu wolto yala mashallah Salihu Kemo Baro comme lo pointo ñu fa wala nan debe diamu kande kayitandi lako imam ba ko su fofana a jomantar haramadin bulu a jomantar haramadin bulde so ko indima katum atel politicianul fanka fole alko man sanin do babu ka kanya yo alum mel famu man sati bi imam ba ko su jol mantar wol bulu sakatu mel manki man sati ngame wol mu do balti so wol ba jono la nyaadi alla politician kuma kan la munyinti de alko man sanin do bal bu ka kanya okay adu ila taala ko gambia mansa abe message ki ka wala ka woto wo ma jo pour wa diam woto sain do bal dum est ce wol ba jono la ban imam ba ko su jo mantar mo bula be ala la bulu wallahi because ni ajube aka kuma kan men damma fo mole ya mar nyimmato no harmadin jono la wala never impossible Allah subhanahu wa ta'ala damma la shi jono adun kani ko ndima ko because yani tandi jele ko gambiano la horma ya bunya bakale ko to ayde rom to yalti gambiano la imam ba ko hormalde bar gambia damma tede west africa be fen ka fon ko ya imam ba ko su hormale ya bunya because why amen karang alata wala alata la fanan ko ala damale man soti ala ko la man saman soto alata nim fanan nako kila nyuma sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala atel fi shamandi dafin mume beti adun a telefonan kinan telkan woto wo kila la taran silo nyimbelo la wole kan ni nabe mutari imam ba ko subul Salihu Kemo Baro so ka ko ndima ko ebe men fo kan fo mola jo pro adiamu ala akhiran wo mantara ma fan kilim fanna ko mel lafta ka dame senandi ma doron Salihu Kemo Baro alkana try ala afrika mansal ale mislead memu ni tala afrika mansal filindi afrika mansal jama beje man sanir fan dajigo buka ke problème oti but momel be bala wolle ka ke problème oti ka man sadundi problème o kono jannim man sabe jila o tamo ka tar ko jam fata bulu yo nillon na nyumal wulta be man sal ya markan Salihu Kemo Baro alkana ke molti melalon ko albe kuma do natila ka dundi man satulo kono biruntu momen na man salafta kela moy lonna la ya mar kendola adu nillon na man sa ya mar sai jomal nyanta ya mar etela miro fe because ete Salihu Kemo Baro be nyame ete de man sa ya mar no la ka kuma fa e mengalon ko wala be bete ala to sinin hana tar ko man diya tu lola de badi wala be bete ala to ete Salihu Kemo Baro to kela adu kuma kan be fi samante wala munyinti momen nga kumo fe kumo ni amandi e tu lola de badi wala bete ate to so woto nillon na wulta ya man sal ya mari alkana bulaje ala man sal misliti adu ite Salihu Kemo Baro membe diamu kan awju billahi alman tangala nin kudo hapunta Gambia sain president Baro kan nin Gambia dingul tema ite Salihu febe Europe le febe damen bari ite bulaje yata president Baro defend never impossible ita kala because ibafala nin taraje mbe fala jele ebe silannale na terebe Gambia la fana na mamanta ite sonna tala state house kata defense ibi borla yabo Gambia kono wara yabo ma fa mumi bela woto sa ite silanta ko men ka fa ko ni dunta je be fala why ibe president Baro dundi lawo kono biruntu momel lonnal ba ya mar kam pour akana duwo ko sifal kono ite be wulla ibe kuma do dundi lawo kodo nin kama ka juso gana jandi ko kotake alatu ya jambe mo jamal le dia muda ya jambe majang ka support ka ku jawol dunda kono ya ku jawol nyil mumi beke
biriya son ta fan ka foko ko le suno abutele ala son ni ko la nyaja na ta balan atel Salihu Baro sifa melalon ko wolle fanan be ya jamme noma walla ya kamfani ka kumo be fa tulo ko to ya balanta muna ECOWAS dunda tumo men ya be findi kan jumala findi da kata lo ya ni ECOWAS tema momanta ibe ma bo ya jamme da mabula findi da banko ka tata itel bebe siri Gambia hani bi o de Salihu Kemo Baro men alon ke be ni kuma sifal fokam ka foko ha lonal manyan na ka president Baro advice ibe kundi kan yela kumolti president Baro la kumolti ma kila faniya kumolta ila kuma minin dili la political kumol dunda koto nin kama ka tulo fandi wala si nyina lonal la yamar kendo la abula Salihu Kemo Baro ila ni manke balu nya sovieti ila ni te balu sovieti abula ye daji go fariya ke mo kendo ti album man sal mislead la mem fole Salihu Kemo Baro ya president Baro karu nyawnya billahi wallahi tallahi man dashi ndema hate I don't hate president Baro ndema ko moti ko min ngalon kamal lafal bar ni lonal be yamarlo la lonal bula yela yamarlo ke e kanila faniya kumol ni la political kumol ni la batara ya kumol dunga koto amam beteya Salihu Kemo Baro president Baro la sioto jang mantara topiko repeat kam pour kam fayitandi no but wo time o safo non defanga active do keje temo keje o tambo fayde Salihu Kemo Baro jomale fangi lum ka fo ko be Gambia political kono o be fight kanne na man kenni last time o brinto mo president Baro sida ko do babul na fulo babul sabe mol nyinin kam mo mel be kaflama ka aim power ka so power la katanya to o tambo na telbe duntana albe muna fanga soto kanje sal fel albe batare ya ko mol tal alba dundila lon na kendo la kuma kanju mal ko Salihu Kemo Baro alo batare ya sifal bula utamo president Baro jang Gambia kono be dawda ma fanna mol katara update kanne ndebo mol kono melalon ko katara ko update ka be nyawonya adu na audio record lal fanan men kamuta alay suntu Touré wol kiti Musise Karim Touré Ibrahima Sane Khadimur Rasul Bamba Serigne Mas i jamal la mi siata le bag melalon ko audio ñu record utamo ndala do ko manke fendije foko audio tambindi forumol kono even election day kate fobe kerin tumo ya jambe dangamta a connectionol be dunyo kono mo buka ku kala mutano membe kerin Gambia ndel ka credit ko lo san direct nga kol ke Senegal law satendi melbe Gambia bala ke kol ke la bestray pour se ma ko no ya futa eni modo la nyomo intel nimeris nyomo no nga resultol soto je because mol kan kol jan kanni ka resultol be nyaadi wota mo ite man tara fewo fen kala mo Gambia la political côté man tara fight kanje man tara nonsense ke kanje so bi ni wo man sa tata sita je kudo be tilin kan Gambia la mem man ninya lonna la wulte be yamarlo la te Salihu Kemo Baro ka wuli ka fe be datilin no lonna nyimalla alo batara ya sifal bla Salihu wote mo al hala sobet nal balla political kila laki bar lonna te tuno la derinde hani atal politicianol be la flaka banko dum problème kono hani wo be kole alalde folo nal si kuntuje ya yamarlo kede Gambia mum be tati nga politico bulale because atella tibabu karanki al sije rule no ala la ko ke no problem buda manke ka foko mfanal manke banku ding la mun tinga nyanto soto nalbe kunat ka mengalon ka be kala problem wol timbe be kuntula jelde wala ka tuna lonal ka wuli ya kuntuje so ni lonal wulte ya maro ke president wala Salihu Kemo Baro atel batara mo sifalo al kana wuli ala falbe dunna je kala kulubal ya ko molfo wolo nale mbemen ko ni le ma doro imam ba kawsu a jomantar harmadin bulu isu wolonde a jomantar harmadin bulde e kana wo mira fan ka foko fo mola aduku modo kumandi 3 years jotna because atemalo jomalam 3 years jotna but aseken wayta hanira staff member sollon modo kumandi je yani nin ka fo ni imam ba kawsu fan diam ta telephone wala aman ko ku ga dunya imam ba kawsu ni dunya ko wala man fe wo fen no abuka fe wo fen keje ala ko doro abolto a dino damale karan abe loru wole kan hanibi abo damale kan so mbe mon ko ndile mo mole siwo keno melalon ko dabe dunia la ni faniya ko wolto ya faniya fo ya na fulo soto imam ba ko sto mo kono amantaro mo sifal kono melalon ko ya faniya fo comme abula fati na sifal benyame ya faniya fo ya bula man sanomo ya alala kuma kantuje yalon awulta janne ya jambe jamano a faliye ako ya jamman manke mo sobeti ya jambe mu Gambia tinyala ta manke Gambia kanun tede abula fati wulta ja ya jambe defense ja muna biya man ko albe ma ko ya jambe manke mo sobeti ate Salihu Kemo Baro fana imam ba ko sura wulta be ya marlo la ibatar mo may wulle be la kuma kalantel fo la fonyo kon ngata kurobe ko la adu na ya marro ke ni mala ya marro moy bi a fo lumme sini bena fasaro jelalde
ndela o ko ndima president baro si men ko ndama ayela moy lonna la yamaro la lonna kendol ma folo na kalantal de mel kana fulo jubede e ka ala kuma kan tuje ka kila ala kuma kan tuje de e kana fulo jubede lonna kendol mela lon ko na fulo buke bondi noto ko kunni buke bondi noto e ka tala lor ala la yamaro lol kan president baro mba yamar la menna asbula wala kuma kalnum akana bula salu kemo baro politician furin sifal no mela lon ko buka kayra jube foy damala kunkili nafa akana bula wo mo sifal la kuma kalnuma salu kemo baro ni mo message yol tinga men ki kay badi maram Suleiman Jete kay tandi la ko batara kuma kan ne katara fo kan fonyo kono because meda kila audio la mole but ila kuma kan teje men ka sense make ila kuma kan teje men ngalon ko sa fono ni mo wani na moy ase keno jamano e kayro tele ide salu kemo baro kuma kan kalantan dron ila kuma kan be ka self interest kuma kan let adu wol man nyinya muslimo kendo manyan na mala wonya kanyi kuma kan sifal dundi na fonyo kono mol kila moy binun tumo me yamarlo keta kuma nyu mala mol lafta ka moy mol disobe tenkun kan pour ka kayro silo jubi ete kana ko teke wo kayro silo ni kala ka wosuki salu kemo baro atu lañu manki al hala sobeti bi la daji wo man nyinya fereng daji wo sobeti la wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Suleiman inin bara nyela audio jela dunda mede tala me folo mbora salu kemo baro la audio la me kan wayaje nyaade ndakundi mboga jamfa politiko kono fam do ko le mbari mbe mi la vali la mo kan sine la audio la moy wala nyinde ko ala fo salu kemo baro ayata do ko la wala ayata fenyini mi ala nga balula naka kabalu politiko la wala mansa nyanyi no wal ban salu kemo baro killing asio masi pour ka bula politiko kono wala ka dia ka fempo politiko fon kono moli la mala killing fulan jamala angale karan wala tubabu karan londo ma so pour ay fem lom politiko kono ay fem fahamu je saban jangala dina karan londo ma si pour ay fem fono politiko kono ay fem fahamu je nin sabo be salu kemo baro ko wodo salu kemo baro moldi mi alan ko ala makamu wala ala fahamu man futa nyin to ka diam politiko la okay aka diamu ba ko so damene ka fogo may fati be coalition kono le ay sa touré be je kare be je wol be ko sanji lulu yala man kan wala moy ba ko so ga bulo ciode aram baro mina ka fogo alni coalition e kacha alni 3 years jotna mo le ben e gam min be foto may fati nyol momo be ko sanji lulu wolu molle carte o faye ila kambe on kam miye carte o faye ni ye lahi do min ta ani ye min fintindi molle wala mo sanji sabati ndabo wala fa jamfa politiko kono wala mo sanji sabati so sanji saboni amanke may faati nyol be fintile yafu arambaro ji miye carte o faye wolle ko be fintila anu bago so da men fenke ni mansa violence taka ala faga fitno wol kan kute no la wolma andu wala mu toñati de wala tam bankoti de ni mala fi ko fo be wuli ala wala yala imam do la nyanda ka diam wala mo do la nyanda ka diamu mansal ye bi ya fuko ha mo la ka diamundi on tem ba ko fo fanati kandum be yalo ne jumala ba ko ka birim bi man sin so na daga ko leke advantage yalon na ka abole ke le diamu ta mi mu diamu ra man diamu ta so Allah sal ke mu baro ko ta ku do nyina be diamu la min na ba ko la karo la min ni do man clean comme ala hakilin tayar ngolay dandala banku di hanin defon bi taraje 3 years jot nan defon te ngati jeto san December ben taraga gambia ni mom fa so wara ala vo salu ke wara da soron abu gambalu naka man sa nyaani wala kamma wala at lafta ka balu wala bara ala lundi ma si office kono ni lundi fulo be dina londo la bane western education wala mbang fenna ma si mi asindino nara ko man sanuma buku ne ku yala abu balula wala ni hasidi sifal ni banku din corruption sifal ni banku din selfish sifal ni la na banku mantano nyaado because ila selfish interest ni kata diamu ka wala banku la ko ni ma xaglinte ya baldi man mbulo bo mu dar nga nu velente ngana fin la fanam baden so le ko mo kan Sheikh Suleiman yo frande salu kemo barama abaraka